ଦେଖ ଆଗ ରାଖ ଶୁଣି ଦିଦି ଦିଦି ହଲି ଶୁଣି ହାତି ଆ କୁଆଡ଼େ ବୋଲୁଛୁ କେବେ ମାନେ ତା ବୁବେଇ ଆମ ଆଜି ଯାକେ ଶୁଣି ନାହିଁ କିଛି ଆଇଲି ମୋ କିନା ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଆଇଲି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଲିବା ହାତ ଖାଲିବା ତୁ ତ ନେଇ ରହୁନି ତୁମେ ମୋର ଧରି ଧରିକିରି ପକାଳ ବିଷୟରେ भाजी मेरे मन में आता है खूब दान पुण्य करूं पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दान पुण्य रुपया से थोड़ी होता है बच्चा। बड़ बड़ दांत बड़ बड़ पाटी कामुड़ी खाइब समस्त पुतर चुटी पटा होई किए शोईची ला 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 ला।